हेलो पिला माने आपण मानक आउ गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत करुच्ची मु सौम्यरंजन माथा मो यूट्यूब चैनल मार्था एजुकेशन को। तो पिला माने आमे पढ़ी पूर्व क्लास रे पाठ 4 प्रतिसम चित्र। पिला माने आज देखिबा आमे सेही प्रतिसम चित्र विषयटी रो अभ्यास। तो चलंतु आउ देरी न करी जल्दी वीडियो करबा स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु जदि आपण माने हम चैनल टी को नुआ कर विजिट करछंती ताले आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु आमर एई भली नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई की। तो चलंतु जल्दी जल्दी वीडियो करबा स्टार्ट। ना एटी तमरो देला एटी तमरो देला कोन ना निम्न चित्र गुडी करे डॉट चित्र गारटी प्रतिसम रेखा की नुहे लेख। पिला माने हम देखिबा एट जो चित्र गुडा सब देइचे चित्र गुडा ये चित्र गुडा सब कोन माने प्रतिसम चित्र ना प्रतिसम चित्र नुहे। पिला माने मु तुमको कहिथिली कोन कहिथिली ना जेउ चित्र गुडा कर कोन हबो ना मज्जिता ताको मझिरु दी भाग रे विभक्त करी हबो एवं से दी भाग को जोड़िले से अधा अधा हे जाउथिबो बा दी भाग को जोड़िले से गोटिए संपूर्ण चित्र हे परथिबो ताले आमे ताकू प्रतिसम चित्र बोली कहबा। प्रतिसम चित्र का कहबा ना गोटे चित्र रो मझिरु जदी आमे डॉट गार मारी की ताकू दुई भाग रे भाग करबा एवं से दुई भाग समान दुई भाग रे भाग हबो ताले आमे ताकू प्रतिसम चित्र बोली की कहबा। पिला माने ताले देखो एटा कोन देइची एटी गोटे देइची हमरो आयत चित्र। पिला माने ये आयत चित्रटा कोन हबो ना ये आयत चित्रटा देखो एटु से मझिरु डॉट डॉट गार मारछंती हला। तो ए गारडा कोन ना ए गारडा देखो एपुडु को जेति होउची एपुडु को सेति होउची ना नहीं। तो आको हम जदी मझिरु भांगीबा मझिरु भांगिले दीटा को समान हबो ना नहीं हबो निश्चय समान हबो ताले एटा हमर हे जबो प्रतिसम चित्र। एटा ठीक बुझबेलो एटा प्रतिसम चित्र हे जबो। ताले तापर देखो ख नंबर कोन देला ना एटी गोटे त्रिभुज देला। पिला माने देखो एटी त्रिभुजटा देला त्रिभुजटा कोन कला ना एमिति डॉट गार मार देला बुझि परछो। ताले कोन हबो ना ए त्रिभुजर से जदी माने सीधा करके एमिति डॉट डॉट गार मारथांदा ताले एटा दी भाग विभक्त होइथांदा किंतु से एटी कोन करजी ना ताको तेरछा करके मार देछि। तेरछा करके मारबा फଳରେ कोन होछि ना एटा दी भाग विभक्त होउनी याको जोड़िले ये समान दी भाग हेबो नाही तेनु गरी एटा हबो नाही एटा भूल एटा भूल। तापरे ग नंबर देखो एटा गोलटा देछि ऊपर तळे गोटे छोट गोल देछि ना एई भलिया बड़ गोलटे हेथिले सिना दीटा जाक समान हेथांदा तो एटा हबोनी समान ताले एटा कोन हबो एटा भी हबो नाही बुझिबेल। तापर देखो एटी जो गोटे देछि डंबुर भलिया गोटे देछि हला याकू जदी हम मझिरु दी भाग करबा ये हबो ना नहीं हां ये हे परिबो एटा हबो एटा ठीक। तापर देखो सी तमरो सी टा को जदी हम मझिरु डॉट गार मारी की भाग करबा ताले ताको एपुडु जोड़िले जेति की हबो सेपुडु मध्ये सेति की हबो ताले एटा सी टा मध्ये हे परिबो तमरो ठीक। तापर एल टा देखो कोन होला ना एल टा हे परथांदा काहे की हे परिबोनी ना जदी एल रो 11 टा नथांता ताले हे परथांता किंतु एटा अछि एबे एल टा एमिति गार पडिछि तो एटा एपुडु भांगिले एपड तो 11 टा नाही ताले एटा केमिति हबो एटा हबोनी बुझि पाइलो 11 टा हबोनी। तापर देखो एठी कोन देछि तापर देखि ए गोलटा देला आ एठी गोटे गोलटा देला हला ए दिखे कोन हला नाटा मझिरु को डॉट गार मारी से भाग कर देला हला मझिरु डॉट गार मारी जो भाग कर देला एटा हई परियो ना नाही काहे ना एपुडु गोटे गोल दीटा को गोल मझिरु अछि हला एटा हबो ना नाही एटा हेबो एटा ठीक एटा ठीक। तापर ए चित्रटा को देखो ए चित्रटा भी मझिरु दी भाग हेछि मझिरु ताले एटा मध्ये हे परिबो एटा भी ठीक। ताले हमर भूल रहला कोन ना एल आउ एटा ख ग
आउ च चित्रटी भूल रहा बुझिपाइल। तापर आम ए देखा 2 नंबर 2 नंबर कौन देची ना देख ये 2 नंबर देला ना से 2 नंबर देला निम्न चित्र गुड़िकर प्रतिसम रेखा अंकन कर माने निम्न चित्र प्रतिसम रेखा अंकन करिया। एट देख ये गोटे देची हमर गोटे पानवत चित्रटे देची हैला ये चित्रटा कौन करबा ना आमे समान दी भाग रे भाग करबा। केमिति समान दी भाग रे भाग करबा याकू केमिति आमे समान दी भाग रे भाग करबा हो ना देख याकू जदी आमे ए मझिरु गोटे डॉट गार पकेइबा हैला ताले ये कोन हबो समान दी भाग रे भाग होई जिवो हैला याकू एपुटू जोड़िले जेतिकी हबो सेपुटू जोड़िले मध्ये सेतिकी हबो। एटा ताले प्रतिसम रेखा अंकन कर देले हमें ताले एबे देखिबा हमें कोनटा ना एबे हमें देखिबा ये जो एच आई डी देची याकू एबे हमें देखिबा हैला ए देखो एमती हो हैला एच को हमें जदी ए मझिरु भाग करबा हबना नाही आ जदी एपुड भाग करबा हबना कहीं एटा को एपुड भांगिले जेती हबो सेपुड भांगिले से समान हबो एपुड भांगिले मध्ये समान हबो ताले एच टा हबो। आईटा को सेमती केमती भांगिबा आईटा को देखो पिला माने आईटा को एमती मझिरु भांगिबा ओहो गारटा ठीक रे पिला माने मझिरु भांगिबा आउ एटा कोन करबा ए कोन करबा पिला माने देखो आईटा को एमती भाग करि हबो आईटा को मध्ये एपुटू मध्ये भाग करि हबो बुझिलो एपुटू मध्ये भाग करि एपुटू जेतिकी भाग करबा एपुटू भांगिले समान हबो सेपुटू भांगिले मध्ये समान हबो बुझिलो। तापरे हम देखबा डी टा केमती भांगी परबा ना डी टा को तो एमिति भांगिले हबोनी ताले हम ताको कोन करबा ना डी टा को एमिति भांगी दबा एमिति भांगिले एपुटू जोड़िले जेतिकी हबो सेपुटू जोड़िले मध्ये सेतिकी बुझिलो। ताले एच आई डी टा हबो पानवत चित्रटा मध्ये एमिति करबा बुझिलो। तापरे एबे हम देखिबा एटा ए जो चित्रटा देची ए चित्रटा कोन करबा ना ए चित्रटा को हमें एमिति जदी हमें भांगीबा माने एमिति जदी मध्य गार पकेइबा कोन हबो ना एटा हबोनी काहे कि ना एपुड को एटा रहि जिवो एटा बळि जिवो एतिको सिना समान हे जिवो किंतु एटा तो बळि जिवो ना एटा बळि जिवो हमर एटा भी समान हबा दरकार ताले हमें कोन करबा ना हमें एठू एमती मझिरे गोटे गारटा पकेइबा एपुड एमती मझिरे गारटा पकेइले एपुड भांगिले जेति हबो एपुड भांगिले जेति हबो बुझिला। तापर देखो कंकोडा देछि कंकोडा कोन करबा कंकोडा को एपुड जदी हमें भांगीबा ताले एटा हेइ परिबो कि हबनी ताले हम कोन करबा ना ताको एमती मझिरु भांगीबा मझिरु भांगिले समान दी भाग रे भाग होई जिवो बुझिलो। देखो एपटे चारटा गोड़ एपटे मध्ये चारटा गोड़ तापर देखो हमें ताश कार्ड टाको केमती भांगीबा ताश कार्ड को एमिति भांगी परबा ताश कार्ड को एमिति भांगी परबा एमिति भांगिले कोन होला ना देखो एपटे रहउची पांचटा एपटे रहउची पांचटा बुझिबेलो बुझिलो एमिति भांगी परबा आ गोटे मध्ये केमिति भांगी परबा ना आ गोटे एमिति भांगी परबा देखो एमिति भांगिले मध्ये एपटे जेतिकी हबो एपटे मध्ये सेतिकी हबो बुझिबेलो। ताले एबे हम देखिबा पिला माने कोन ना एबे हम देखिबा 3 नंबर कोन देछि ताले देखिबा 3 नंबर देछि तळे प्रत्येक चित्र रे प्रतिसम अक्षर चिन्हट करा जायछि प्रतिसम आकृति पाइबा पई चित्रटी को संपूर्ण प्रतिसम आकृति से डॉट गार दे देछि से पिला माने एडी डॉट गार दे देछि ताले हम कोन करबा ना हमें एडी सेही भली आ गोटे चित्र अंकन करबा ताले देखो ना एटू एमती आसिला एठी
ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ମୋର ଆକୁରେଟଲି ଚିତ୍ର ହଉନି ହେଲା, ତମମାନେ ଦେଖିକି ଆକୁ ସ୍କେଲରେ ଭଲସେ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ତମମାନେ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟେ କରିବା ଏଇଟା, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବା। କେମିତି? ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରଟା ନେଇଯିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରଟା ନେଇଯିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକେଇଦବା ହେଲା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଘରଟା ନେଇଯିବା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କରିବ ତମେ। ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କରିବ। ଦେଖ ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜଟା ବି ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ମାନେ କରିବ। ତାପରେ ତ ସେ ମଝିରେ ତ ଡଟ୍ ଗାର ଦେଇଛି ଆଉ ହେଲା, ଏ ତମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରତିସମ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ଆମର ନା ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା। ସେ କଣ ଦେଲା 4 ନମ୍ବରରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପତାକା ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଦେଶର ପତାକାକୁ ପ୍ରତିସମତା ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କଣ ନା ଆମ ଭାରତ ଦେଲା ପ୍ରଥମେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା କି? ଦେଖ ଏମିତି ଭାଗ କରିବା। ଏମିତି ଭାଗ କଲେ କଣ ହବ? ହେଇପାରିବ କି? ଏମିତି ଭାଗ କଲେ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ତଳେ ରହିଯାଉଛି ଗ୍ରୀନ, ଉପରେ ରହିଯାଉଛି ଅରେଞ୍ଜ, ତ ଏଇଟା ହବନି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଭାଗ କରିବା। ଏମିତି ଭାଗ କଲେ ହେଇପାରିବ ତମର, ବୁଝିପାରିଲ। ଏମିତି ଭାଗ କଲେ ତମର ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଭାଗ କଲେ ଦେଖ ଏପଟେ ରହିଗଲା ଅରେଞ୍ଜ, ଏପଟେ ବି ରହିଗଲା ଅରେଞ୍ଜ, ଏପଟେ ରହିଗଲା ଧଳା, ଏପଟେ ବି ରହିଗଲା ହ୍ୱାଇଟ, ଧଳା ଏପଟେ ଧଳା, ଏପଟେ ଧଳା, ଏପଟେ ବି ସବୁଜ, ଏପଟେ ବି ସବୁଜ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଣ ହବ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେଇପାରିବ କି? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଖ ଏମିତି ଭାଗ କରିବା। ଏମିତି ଭାଗ କଲେ ସିଂହର ମୁଣ୍ଡଟା ଏଠି ରହିଯାଉଛି, ହବନି। ଏପଟେ ସିଂହର ଗୋଡ ପଟ ରହିଯାଉଛି, ହବନି। ଏପଟେ ସିଂହର ଗୋଡ ପଟ ରହିଯାଉଛି, ହବନି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଭାଗ କରିବା। ଏମିତି ଭାଗ କଲେ ବି ହବନି, ତା ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟା ହବନି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଲା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାହେଲେ ଉପରେ ରହିଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜିମ୍ବାୱେରେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଷ୍ଟାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟାରଟା ସମାନ ହବନି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାରଟା ସମାନ ହବନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ସମାନ ହବନି, ତାହେଲେ ଜିମ୍ବାୱେ ବି ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଜିମ୍ବାୱେଟା ବି ହବନି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ ମଝିରୁ ଭାଗ କଲେ କଣ ହବ? ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟଟାକୁ ମଝିରୁ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ, ଏପଟୁ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ, ଏପଟୁ ଭାଗ କଲେ ହବ, ଏପଟୁ ଭାଗ କଲେ ହବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା କଣ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ। ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନଟା ଦେଖ, ପାକିସ୍ତାନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଭାଗ କରିବା ହବ କି? ହବନି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଷ୍ଟାରଟା ରହିଗଲାଣି, ଏଇଟା ବି ହବନି। ଏଇଟା ହବ ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଡିଆ ହବ, ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାପାନଟା କଣ ନା ଜାପାନଟା ବି ସାଧାରଣଟା ଅଛି। ଜାପାନଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ହବ, ଏପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ହବ। ଏମିତି ବି ପକେଇଦେଲେ ଏପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ହବ, ସେପଟୁ ଭାଙ୍ଗି ହବ। ତାହେଲେ ଜାପାନଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ହବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ଏଇ ଦେଖ ତାର ଜାତୀୟ ପତାକାଟା, ଏଟା ହଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ କି? ହବନି। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ହବନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ମାରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଷିଆ ଦେଲା, ରୁଷିଆର ହବ, ରୁଷିଆର ବି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରୁଷିଆକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହବ। କାହିଁ ଏପଟେ ଧଳା ରହିଲା, ଏପଟେ ଧଳା ରହିଲା, ଏପଟେ ଏପଟେ ବ୍ଲୁ ରହିଲା, ଏପଟେ ବ୍ଲୁ, ଏପଟେ ରେଡ୍, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ହବ, ରୁଷିଆଟା ହବ। ତାପରେ ଦେଲା ଆମର କଣ? ତାପରେ ଦେଲା ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବି ସେଇ ସେମ୍, ଏମିତି ବି ହବନି, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଟା ହବ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାଟା ବି ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ହବ? ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହବ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ହବ, ଜାପାନ ହବ, ରୁଷିଆ ହବ, ବାସ୍ ଏତିକି, ଆଉ ବାକି ଏଗୁଡାକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ତମର ଏଇଠି এই ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ଏବଂ এই ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।